Acts chapter 13, verses 1 through 3. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. It's funny because the Lord gave me the scripture and this was preached on Pastoral Day. Es gracioso porque Dios me dio esta escritura y esto fue predicado en el día de apreciación You pastoral. guys remember how the Lord brought it on Pastoral Day, right? On Pastoral Appreciation Day. Recuerdan cómo Dios lo trajo en el día de apreciación a los But today, pastores. it's the same word, Pero hoy es la misma palabra, same fountain, la misma fuente, but coming with a whole different direction. pero viniendo con una dirección muy diferente. That's the miracle of the word. Ese es el milagro de la palabra. Now, in the church that was in Antioch, there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was also called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. And as they ministered to the Lord and fasted, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit spoke. The Holy Spirit spoke. And he said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Then, having fasted and prayed, thought they were already doing that. But having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. Entonces, habiendo ayunado y orado, pensaba que ya estaban haciendo eso, les impusieron las manos y los despidieron. Allow me a few minutes to talk on the topic, Pero- blessings of corporate fasting and prayer. Permítame unos minutos para hablar bajo el tema las bendiciones del ayuno y la oración corporativa. Blessings of corporate fasting and prayer. Las bendiciones del ayuno y la oración corporativa. Father, we thank you this morning Padre, te damos gracias en esta for mañana once again allowing us to congregate por nuevamente permitirnos congregarnos and assemble together as a body of believers y reunirnos juntos como un cuerpo de creyentes and having even friends and visitors amongst us y teniendo aún incluso amigos y visitas en medio de nosotros to worship together para adorar juntos and prepare our hearts to receive your word. y preparar nuestros corazones para recibir tu palabra. Father, we pray that you speak to us once again. Padre, te pedimos que tú nos hables nuevamente And as we continue in this time of fasting and prayer, y mientras continuamos en este tiempo de ayuno y oración, take us by the hand llévanos de la mano and lead us in the way that we should go. y dirígenos a donde debemos ir. Give us a word Danos una palabra that will encourage us to endure. que nos motive a perseverar. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús. amen Amén. and amen. You may Y be amén. seated in the presence of the Lord today. Puede tomar asiento en la presencia del But Señor. as my pastor used to say, don't sit on your praise. Como solía decir mi pastor, no se siente en su alabanza. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aleluya. I honestly believe Yo honestamente creo that there are spiritual disciplines que hay disciplinas espirituales that will truly bless the individual in a mighty way. que verdaderamente bendicen al individuo en una manera poderosa. When the person gives him or herself completely to them. Cuando la persona se entrega hacia esa Completamente a la disciplina. disciplina. But not only will these spiritual disciplines bless the individual, Pero no solamente esas disciplinas van a bendecir al individuo, they will also benefit the church in a great way. también van a beneficiar a la iglesia de una manera grandiosa. There are many spiritual disciplines that can be practiced. Hay muchas disciplinas espirituales que se pueden practicar. Fasting is one of those
disciplines. El ayuno es una de esas. The personal benefits are obvious. Los beneficios personales son obvios. I've been watching what God has been doing in my personal life this week. He estado observando lo que Dios está haciendo en mi vida personal en esta semana. Last week's invitation from the Lord La invitación de la semana pasada del Señor was a personal focus. fue un enfoque personal. Anytime God wants to start doing something collectively, Cada vez que Dios quiere hacer algo colectivamente, it must begin personally tiene que comenzar personalmente and extend itself to the rest of the assembly. y se extiende al resto de la asamblea. So we see that the personal benefits are obvious. Así que vemos que los beneficios personales son obvios And it almost seems as if the lesson taught by Jesus on this topic y casi aparenta que la lección enseñada por Jesús acerca de este tema was limited to the private practice only, according to Matthew 6:16 through 18. era limitada a la práctica privada solamente de acuerdo a Mateo 6, 16 al 18 And not a collaborative effort. y no un esfuerzo colaborativo. Look at what Jesus says in Matthew. Mira lo que dice Jesús en Mateo. He says, moreover, Él dice, más allá, when you fast, do not be like the hypocrites, cuando ayunes no seas como los hipócritas, with a sad countenance. con un semblante triste, For they disfigure their faces that they may appear to be fasting. porque se desfiguran los rostros para aparentar que están ayunando. Assuredly I say to you that they have their reward. Verdaderamente les digo que ya recibieron su recompensa. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, so that you do not appear to men to be fasting, para que no aparentes a los hombres como que estás ayunando, but to your Father who is in the secret place. pero a tu Padre que está en el lugar secreto. And your Father who sees in secret will reward you openly. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. So eventually what God does in us personally Así que eventualmente lo que Dios hace en nosotros personalmente is going to be revealed publicly. va a ser revelado públicamente. God is not against anything being done public. Dios no está en contra de cualquier cosa que se haga públicamente. As we spoke last week, don't be afraid to make a commitment to fasting in the assembly. Como dijimos la semana pasada, no tenga temor de hacer un compromiso público de ayunar, Because you're afraid that you might offend God by making a public commitment. porque teme que pueda ofender a Dios al hacer un compromiso público. A public commitment is never the problem. Un compromiso público nunca es el problema. The motive in the heart is always the problem. La intención del corazón es el problema. So God doesn't have a problem with anything coming public. Así que Dios no tiene ningún problema con algo que sea público. As a matter of fact, he says whatever he does with you in secret, he's going to make it public. De hecho, Él dice que lo que haga contigo en secreto lo va a hacer So público. God is not a God who only works in the secret. Así que Dios no es un Dios que solamente trabaja en lo secreto. God glorifies himself in public. Dios se glorifica en público. Somebody give the Lord clap praise Alguien today. que le dé un aplauso al Señor. So yes, God wants to work with you in the personal, but God also wants to deal with the church collectively. Así que Dios quiere trabajar contigo en lo personal, pero también quiere trabajar con nosotros colectivamente. The same thing could be said about this when Jesus speaks about prayer in Matthew chapter 6, verses 5 and 6. Lo mismo se puede decir acerca de la oración cuando Jesús habla de la oración en Mateo capítulo 6. Chapter 6, verses 5 and 6. And what he's really dealing with is the hypocrisy of men. Y lo que verdaderamente está lidiando es la hipocresía del hombre And the motive of why they do things publicly. y la intención por la cual ellos hacen las cosas públicas, To be a spectacle, para hacer un to show espectáculo, off, para lucirse, to bring attention to themselves, para atraer atención hacia to ellos, try to portray that they are more spiritual than anybody else in the church. para aparentar que son más espirituales de cualquier otra And persona en la Jesus iglesia. calls all of that hypocrisy. Y Jesús llama a todo eso hipocresía. Glory to God. How many know that we need to get rid of our hypocrisies? ¿Cuántos saben que tenemos que deshacernos de nuestra hipocresía? If there's any hypocrites in this place this morning, Si hay algún hipócrita en esta mañana aquí, we're not going to dismiss you. no le vamos a echar. You're in the right place. Estar en el lugar correcto. Somebody give the Lord a praise if you can. Alguien que pueda alabar al Señor si puede. There are times in Scripture, both in the Old and New Testament,
Hay momentos en la Escritura, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, where a corporate fast is called. en el cual un ayuno corporativo es llamado. One of those occasions is recorded in the verses we just read in the book of Acts. Una de esas ocasiones es grabada en el verso que leímos en el libro de Hechos. Verses 2 and 3 says, Versos 2 y 3 as they dice, ministered to the Lord and fasted, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaron, the church was together la iglesia estaba junta and they were fasting. y estaban ayunando. It says they, Dice ellos, as they ministered to the Lord. mientras ellos ministraron al Señor. And verse 1 makes mention of the church being gathered together. Y el verso 1 hace mención de la iglesia estar reunida They were junta. ministering to the Lord and fasting. Estaban ministrando al Señor y ayunando. And as they were doing that, the Holy Spirit spoke. Y mientras ellos hacían eso, el Espíritu Santo habló. And the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. And then having fasted and prayed even more and laid hands on them, they sent them away. Entonces, habiendo ayunado y orado aún más, le impusieron las manos y los despidieron. Great things happen when you personally fast and pray. Grandes cosas ocurren cuando tú personalmente oras y ayunas. But great things also happen when the church unites in fasting and in prayer. Pero grandes cosas también ocurren cuando la iglesia se une en ayuno y oración. And today we're going to see how fasting and prayer together Y vamos a ver hoy cómo el ayuno y oración juntos not only blesses us as individuals, no solamente nos bendice como individuos, but benefits us as a church in so many ways. pero nos beneficia como iglesia en tantas maneras. Now allow me to share at least 5 benefits as a result of fasting and prayer. Ahora permítame compartir al menos 5 beneficios como resultado del ayuno y la When oración. we fast and pray as a church. Cuando ayunamos y oramos como iglesia, Follow me and don't get lost, please. sígame y no se pierda, por favor. The first benefit that I see out of this scripture, El primer beneficio que veo de esta escritura, when it comes to fasting and prayer, cuando se trata del ayuno y la oración, is that fasting increases our sensitivity to the Holy Spirit. es que el ayuno aumenta nuestra sensibilidad al Espíritu I Santo. want to repeat that again. Quiero repetir eso. Because if there's anything that we need now more than ever is a relationship with the Holy Spirit. Porque si hay algo que necesitamos hoy más que nunca es una relación con el Espíritu The Santo. church cannot afford to be disconnected to the Holy Spirit. La iglesia no puede arriesgar estar desconectada del Espíritu Santo. And fasting allows us, Y el ayuno nos permite, empowers us nos empodera to increase our sensitivity to the Holy Spirit. para aumentar nuestra sensibilidad al Espíritu Santo. Notice that for the believers in Antioch, Note que para los creyentes en Antioquía, fasting wasn't just connected to prayer, el ayuno no solamente estaba conectado a la oración, but it was connected to worship. pero estaba conectado a la adoración. The two go hand in hand. Ambos van mano a mano. And somebody might ask why. Y alguien puede que se pregunte por qué. Because when we fast, Porque cuando ayunamos, we naturally develop a sensitivity to the Holy Spirit. naturalmente desarrollamos una sensibilidad al Espíritu It Santo. is important that we develop a deeper sensitivity to the Holy Spirit. Es importante que desarrollemos una sensibilidad más profunda al Espíritu Santo. They not only became sensitive to the Holy Spirit, No solamente fueron sensibles al Espíritu but as Santo, a result of their sensitivity to the Holy Spirit, pero como resultado a su sensibilidad al I need Espíritu you to listen Santo, to this closely, church. necesito que escuchen esto. There are a lot Iglesia. of voices in this world. Hay muchas voces en este mundo. We said that in the beginning in a prayer on a Monday night. Dijimos eso al principio en una oración el lunes. And we can easily get caught up and tangled with different voices. Y fácilmente nos podemos enredar con diferentes voces. We are experts at becoming followers of voices. Somos expertos en convertirnos en seguidores de voces. We allow ourselves to become easily influenced by voices. Nos permitimos ser influenciados fácilmente por And voces. sometimes we lose our spiritual discernment. Y algunas veces perdemos nuestro discernimiento espiritual. We lose our spiritual consciousness. Perdemos nuestra concientización espiritual. We lose our God consciousness.
perdemos nuestra conciencia de Dios. And instead of living on a relationship, we live off of a religion. Y en vez de vivir de una relación, vivimos de una religión. And although we come to church and we go through the motions of singing the songs, Y aunque venimos a la iglesia y vamos por las mociones de cantar las canciones, if we're real with ourselves, we would admit that although I know the songs, I'm disconnected to the God of the song. si somos honestos con nosotros mismos, aunque conocemos las canciones verdaderamente, Prayer and fasting heals that. estamos desconectados de la oración. Where we fast and pray and worship, Cuando oramos, ayunamos y adoramos, we develop a sensitivity to the Holy Spirit, desarrollamos una sensibilidad al Espíritu Santo, as the early church did. como la iglesia primitiva hizo. But they not only developed a sensitivity to the Spirit of the Lord, Pero ellos no solamente desarrollaron una sensibilidad al Espíritu but Santo, when you develop a sensitivity to the Spirit of the Lord, pero cuando te haces sensible al Espíritu Santo, two things that happen. dos cosas pasan. Your heart is aligned with God. Tu corazón se alinea con el I said Señor. your heart becomes aligned with God. Dije, tu corazón se alinea con Dios And your ears become in tune to the Holy Ghost. y tus oídos se afinan a la voz del Because Espíritu when you Santo. fast and pray and worship, Porque cuando tú oras, ayunas y adoras, the Holy Spirit has something to say. el Espíritu Santo tiene algo que decir. Your ears need to be in tune to the Holy Ghost Tus oídos tienen que estar afinados al Espíritu to Santo be able to discern and embrace the word of the Lord. para poder discernir y abrazar la palabra del I'm here Señor. to tell you that during this time of fasting and prayer, Estoy aquí para decirte que en este tiempo de ayuno y oración, get a Holy Ghost filled Q-tip. consíguete un Q-tip lleno del Espíritu Santo. Make sure you get all of that gusaraña that's in there, Take all that junk out of there, saca esa that's trying to basura detain your ability to hear the voice of the Lord. que está limitando tu habilidad de escuchar al Señor. Establish and develop a sensitivity to the Spirit, Establece y desarrolla una sensibilidad al Espíritu because Santo, during this time of fasting and prayer and worship, porque durante este tiempo de adoración, ayuno y adoración, God has something to tell you. Dios tiene algo que decirte. God wants to talk to you. Dios quiere hablar contigo. God wants to speak to you. Dios quiere hablar And you contigo. have to be able Y tienes que estar disponible to discern the voice of the Lord. para discernir la voz del Señor. I want you to know that God's voice Quiero que sepas que la voz del is Señor very different. es muy diferente, It's very distinguished es bien distinguida from all of the other voices you've been listening to. de todas las otras voces que has estado escuchando. Tell your neighbor, Dile a tu vecino, it's time for us to hear the voice of God. es tiempo de escuchar la voz de It's Dios. time for us to hear the voice of God. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Not only did they have a sensitivity to the Spirit, No solamente tienen una sensibilidad al Espíritu they Santo, were enabled to hear the voice of the Spirit. ellos le fueron permitidos escuchar la voz del Espíritu A Santo. corporate fast led to a corporate sensitivity to the Holy Spirit. Un ayuno corporativo los guió a una sensibilidad corporativa del Espíritu Santo. And when we become sensitive to the Holy Spirit, Y cuando nos hacemos sensibles al when we Espíritu Santo, respond to the Spirit through fasting and worship, cuando respondemos al Espíritu Santo a través del ayuno y la adoración, there will also be a response from the Spirit. también habrá una respuesta del Espíritu I Santo. wish I had a witness here today. Quisiera tener un testigo hoy. When you speak to God, Cuando tú le hablas a Dios, there will be a response from God. habrá una respuesta de When you Dios. talk to God, Cuando hablas a Dios, God will talk to you. Dios te hablará a ti. When you send God a word that you need Him to hear, Cuando tú le envías a Dios una palabra que necesitas que lo God escuche, will send you a word that you need to hear. Dios te va a enviar una palabra que tú Does necesitas anybody need to escuchar. hear the voice of God this morning? ¿Hay alguien que necesita escuchar la palabra de Dios esta mañana? Think for a moment on this, church. Piense por un momento en esto, Think iglesia. about how God is moving in this place. Piensa cómo Dios se está moviendo en este lugar. Think about how God is glorifying Himself in this place. Piensa cómo Dios se está glorificando en este lugar. Think about the great things that God is doing in this place. Piensa de las grandes cosas que Dios está haciendo en este Now lugar. imagine what God is capable of doing here at GSM. Ahora imagínate lo que Dios es capaz de hacer aquí en If GSM through fasting and prayer and worship, a través del ayuno, la oración y la adoración. we would increase our
sensitivity to the Holy Spirit y si aumentamos nuestra sensibilidad al Espíritu Santo and lend our ears not to hear the junk of the world, but to hear the voice of God. y prestamos nuestro oído no para escuchar las basuras del mundo, sino la voz del I Señor. don't know about you, No sé de usted, but I'm tired of hearing junk. pero estoy cansado de escuchar I'm basura. tired of entertaining trash. Estoy cansado de entretener basura. I'm tired of being fed poison. Estoy cansado de ser alimentado I want veneno. to hear the voice of God. Quiero escuchar la voz de Dios. I want to hear the voice of Quiero God. escuchar la voz de I want to Dios. receive the word of the Lord. Quiero recibir la palabra del But in Señor. order for that to happen, Pero para que eso ocurra, we must develop a sensitivity to the Holy Spirit. tenemos que desarrollar una sensibilidad al Espíritu And Santo. only through fasting and prayer, Y solo a través de la oración y el ayuno, accompanied by an attitude of worship. acompañados con una actitud de Look what adoración. the Bible says. Mira lo que dice la Biblia. As they ministered to the Lord. Mientras ellos ministraban al Señor. And that has two implications. Y eso tiene dos implicaciones. One is that when we speak of ministering, Una es que cuando hablamos de ministrar, it speaks of serving, habla de servir, helping, ayudar, aiding. asistir. Amen? Assisting, yes. Glory to God. But ministering also has an implication of worship. Pero ministrar también tiene una implicación de adoración. I am ministering to the Lord, Estoy ministrando al Señor, which can mean I am serving in the kingdom of my God. lo cual puede decir, significar que estoy sirviendo en el reino del I Señor. want you to know that serving is an act of worship. Quiero que sepas que servir es una actitud de Sometimes we adoración. think that just singing the songs is worship. Algunas veces pensamos que solamente cantar las canciones es That raising adoración, our hands is worship. que alzar nuestras manos es adoración, Going through the motions of jumping and running is worship. que brincar y saltar es adoración. I'm here to tell you that when you tell the Lord yes Estoy aquí para decirte que cuando le dices al Señor and sí make yourself y available te haces disponible a Él and accessible to God, y accesible a Él and you serve in the kingdom of y God, tú sirves en el reino de Dios, that is an act of worship. eso es una acción de adoración. They were ministering to the Lord. Dice que estaban ministrando al Señor. If you look throughout all the biblical versions, Si ves a todas las versiones bíblicas, the majority, at least 95% of them, al menos 95% de ellas refer to ministering to the Lord se refieren a ministrar al Señor as an act of worship. como una acción de So adoración. they worshiped, Así que adoraron, they prayed, oraron and they fasted. y ayunaron. Wow. Wow. I want you to take time during this time of fasting. Quiero que tomes tiempo durante este tiempo de ayuno, Not to just abstain yourself from foods no solamente para abstenerte de comida or certain activities, o algunas actividades, but I want you to pray pero quiero que ores and get your heart in line with God's heart. y alinees tu corazón con el corazón de Dios And I want you to worship y quiero que adores and get your ears in tune to the voice of the Holy Spirit. y afines tus oídos a la voz del Espíritu Because God not Santo. only wants to do something inside of you, Porque Dios no solo quiere hacer algo en He ti, wants to speak a word into your life. quiere hablar también una palabra a tu He vida. wants to speak a word into your Él situation. quiere hablar una palabra a tu He situación. wants to speak a word into your sickness. Él quiere hablar una palabra a tu enfermedad. He wants to speak a word into your Él crisis. quiere hablar una palabra a tu crisis. They ministered to the Lord and fasted. Ellos ministraron al Señor y ayunaron. And look what happens when you become sensitive to the Holy Spirit. Y mira lo que pasa cuando te conviertes sensible al Espíritu He Santo. says, and the Holy Spirit spoke. Y dice, y el Espíritu Santo habló. We want a word from God, Queremos una palabra de Dios, but we don't want to pray to God. pero no queremos orarle a Dios. We want a word from God, Queremos una palabra de but Dios, we don't want to fast unto the Lord. pero no queremos ayunarle We al want a Señor. word from God, Queremos una palabra de but we don't Dios, want to worship God. pero no queremos adorar I'm a here to Dios. tell you, I've learned from a very young age Yo aprendí de muy temprana edad that there's some things you got to pay a price for. que hay algunas cosas que tú tienes que pagar el precio. I'm not talking about salvation. No estoy hablando de la salvación. Salvation is free. La salvación es gratis. But if I want God to draw nearer to me, Pero si yo quiero que Dios se acerque a mí, I need to draw near to God. yo tengo que acercarme a I Dios. got to pay the price. Tengo que pagar el precio. I got to shake off the jacket of laziness. Tengo que quitarme el abrigo de De la pereza. de la vagancia. De la vagancia. La pereza espiritual. I wish I had a witness here today. Tell somebody, shake the devil off.
Sacúdelo, Whatever it is you diablo. gotta shake it off. Sacúdelo, lo que But tengas get que into the sacudir. presence of God. Pero entra a la presencia de Get Dios. into the presence of God. Entra a la presencia de Seek the Dios. face of the Lord. Busca el rostro del God Señor. has a word for your life. Dios tiene una palabra para tu vida. Number 2, Número 2. fasting, collective fasting or corporate fasting El ayuno corporativo is important es importante because fasting uncovers and exposes our potential. porque el ayuno descubre y expone nuestro potencial. I want to encourage somebody here today. Quiero motivar a alguien hoy. I know last week we spoke about when we're in the presence of God Sé que la semana pasada hablamos de que cuando estamos en la presencia del and Señor we stand in God's holiness. y nos paramos en la santidad de Dios, God's holiness la santidad de Dios will not reveal your holiness. no va a revelar tu santidad. Sorry, holy people. Lo siento, gente santa. God's holiness La santidad de Dios will not reveal your righteousness. no va a revelar tu autojustificación. God's holiness La santidad de Dios reveals your sins. revela tu pecado, tus God's pecados. holiness is so pure, La santidad de Dios es tan pura, so authentic, tan auténtica and so y powerful, tan poderosa and so overwhelming y tan abrumante that it doesn't matter what position or title I think I have. que no importa qué posición yo creo que tenga, Isaiah was the prophet of the Lord. Isaías era el profeta del Señor. And the Bible says that God gives unto the church even prophets. Y la Biblia dice que Dios le da a la iglesia aún profetas. A prophet was standing in the presence of God. Un profeta estaba parado en la presencia del Señor. The presence of God was so powerful La presencia del Señor era tan poderosa that he had no time to show off his title and position. que no tenía tiempo de lucir su título. Because the holiness of God, Porque la santidad de Dios, the Shekinah glory of God, la Shekinah gloria the del thick Señor, presence of God la presencia did del not Señor reveal the holiness of the prophet. no reveló la santidad del It profeta, revealed the sinfulness of the my God, I wish I had a witness here today. reveló el pecado del profeta. Just when we think that we are righteous, Justo cuando pensamos que somos justos, the Bible says that even our righteousness are like dirty rags before the presence of the Lord. la Biblia dice que aún nuestros actos justos son paños sucios frente a la presencia del God's Señor. holiness revealed his sins. La santidad de Dios revela nuestros pecados. This is why we spent this week, and we're going to continue to spend the whole 2 months repenting. We're not just going to pray repentance this week. Por eso pasamos esta semana orando por arrepentimiento, pero no solamente esta semana, vamos a continuar orando por eso. Some of us need to repent every day for the rest of our lives. Algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos todos Come on, los días can I get de over nuestra somebody? Can vida. give the Lord a clap? We need to repent every day for the rest of our lives. Tenemos que arrepentirnos todos los días de nuestra vida. The problem is that the holier than thou people, El problema es que los santurrones they always focus on exposing the sinfulness of people, se enfocan en exponer los pecados de las personas, the bad things of people. las malas cosas de las personas. How many know that there are bad people ¿Cuántos saben que hay gente mala that have good in them? que tienen bondad en ellos? There are bad people that have good in them. Hay gente mala que tienen bondad en ellos. Tell your neighbor, Dile a tu vecino, not everything is bad. no todo es malo. There's some good in them. Hay algo bueno en ellos. If we judge people by what's bad in them, Si juzgamos a la gente por lo que hay malo en ellos, we're going to miss their potential entonces vamos a perder su and what God potencial is capable of doing with them. y lo que Dios es capaz de hacer con ellos. Lo más vil. The worst things, yeah. The most sinful things. Lo más vil, The worst things. lo menos The worst preciado, people. lo peor, The most rejected people. los The rechazados, most despised people. los In the despreciados. church, En la iglesia, God says, Dios dijo, you reject them, tú los but I'll rechazas, take them. pero yo los I'll recojo, clean them up. yo los I'll limpio, turn them around. yo los I'll cambio, change them. los cambio And I'll use them for the honor and the glory of my name. y los uso para la gloria And y I'll el put honor de you mi to nombre. shame. Y te pongo a ti You who avergonzado. were condemning them. Tú que estabas You who were condenándolo. stepping on them. Tú que estabas You who hundiéndolo. were despising them. Tú que estabas I'll despreciándolo. put you to shame. Te voy a avergonzar. Tell your neighbor, don't despise nobody. Dile a tu vecino, no desprecias a nadie. Fasting and prayer El ayuno y la oración uncovers and exposes our potential. descubre y expone nuestro potencial. Exposes the potential
of people. Expone el potencial de las personas. What did the Holy Spirit say to the believers in Acts 13 when he spoke? ¿Qué dijo el Espíritu Santo a los creyentes en Hechos cuando habló? He had set apart two of their own, Saul and Barnabas, Él había apartado dos de ellos, que eran Bernabé y Saulo, for the work of the ministry. para la obra del ministerio. What people disqualify, Lo que la gente descalifica, God qualifies. Dios califica. So I don't know who you are today. Así que no sé quién tú eres hoy. I don't know what you're going through. No sé lo que estás pasando. I don't know if you've hit rock bottom No sé yet. si llegaste al fondo. I don't know if you feel filthy and dirty. No sé si te sientes sucio. But I want to invite you to throw yourself into the presence of a holy God. Pero quiero invitarte a que te lances a la presencia de un During Dios these Santo next 2 months, en estos próximos 2 in meses, fasting, en ayuno, in prayer, en oración and in worship. y en adoración. God not only will expose your sins, Y no solamente eso va a exponer tus He will pecados, forgive you of your sins. Él te va a perdonar de tus Not pecados. only will He forgive you of your sins, No solamente te va a perdonar de tus but pecados, now He will not know you by your sin. pero ahora no te va a conocer por tu pecado, He will call you by your potential, te va a llamar por tu because He potencial, wants to use you porque quiere usarte to do great things for the glory of God. para hacer grandes cosas para la Touch gloria somebody del and tell them, Señor. you got potential. Dile a alguien, tú tienes You got potencial. potential. Tú tienes You can be potencial. great in the Lord. Tú puedes ser grande en el Señor. Hallelujah. Aleluya. Saul and Barnabas were able to identify their God-given abilities and ministry Saulo y Bernabé pudieron identificar sus habilidades dadas por Dios y en el ministerio through fasting and prayer. a través del ayuno y la oración. You want God to expose your potential? ¿Tú quieres que Dios exponga tu potencial? Spend time in His presence. Pasa tiempo en su presencia. And they were sent to step out to fulfill that potential. Y ellos fueron enviados para cumplir ese potencial. God is going to speak into your life, Dios va a hablar a tu vida and then He will commission your life. y luego va a comisionar tu Because God vida. has a plan for you. Porque Dios tiene un plan para ti. This is why, church, we must pray as a church. Por eso es que, iglesia, tenemos que orar como iglesia. Be careful with exercising an evil eye. Cuidado con a practicar un ojo malo. Un ojo, un ojo malo. A hating eye. Un ojo que odia. A judging eye. Una actitud que juzga. That every time we look at people, Que cada vez que miramos a la gente, we give the look that kills. le damos esa mirada que mata. You know, No. God is looking at the same person you're looking at, Dios está mirando a esa persona que tú estás that mirando, you're humiliating, stepping on, and killing. que estás humillando y matando. God is looking at them through a whole different lens. Dios los está mirando por un lente I'm muy trying to diferente. give hope to somebody. Estoy tratando de darle esperanza a God alguien. spoke of hope this morning when we started worship. Dios habló de esperanza en esta mañana. I'm trying to pick somebody up today. Estoy tratando de levantar a alguien. Look, I'm not justifying your sin, No estoy justificando tu but pecado. I'm here to tell you that God that I serve is a forgiver of sins. Pero estoy tratando de decirte que el Dios que yo He knows sirvo how to wash you clean. perdona pecados, te He lava, knows how to remove every spot, remueve toda mancha, remove every blemish, remueve toda every impureza, blemish, toda mancha, every stain. toda mancha, And impureza. God has an iron called the Holy Ghost. Y Dios tiene una plancha que se llama el Espíritu He will Santo. iron out the wrinkles in your life. Y Él va a planchar toda arruga en tu vida. You have potential. Tú tienes potencial. Tell somebody you have potential. Dile a alguien, tú tienes You have potencial. potential. Tú tienes You potencial. have potential. Freddie, you got potential. Tú tienes potencial. I know what you're going through. Sé lo que estás I know pasando. what you're facing. Sé lo que estás And enfrentando. let me tell you Y something. déjame decirte Your algo. potential does not die there, says the Lord. Tu potencial no muere ahí. If God allows you to go in, Si Dios te permite ir, you need to be the voice of God in there. tú tienes que ir la voz de Dios You ahí. need to share God in there. Tú tienes que compartir a Dios ahí. You need to open up scripture to somebody in Tú there. tienes que abrir la palabra ahí. Somebody in there needs Jesus. Alguien ahí necesita a Jesús. Somebody in there needs salvation. Alguien ahí necesita And God salvación. will place you beside them to get salvation to them. Somebody give the Lord a clap, praise. Y Dios te coloca ahí para darle salvación a ellos. There's potential in your life, Hay potencial en tu vida and it needs to be uncovered and exposed. y necesita ser descubierto y expuesto. God wants to use you. Dios quiere usarte. God wants to use you. Dios quiere usarte a ti. Listen to me. I don't know who God is speaking to, but God wants to. I was a mess. Escúchame bien, yo era un reguero. I was an etc.
Yo era un etcétera. You know what that means, right? ¿Sabes lo que significa It eso, could verdad? mean anything. Puede significar cualquier cosa. And even in the church, E incluso en la iglesia. I got some colleagues here from my school Tengo algunos colegas de mi escuela that know a little bit about my story. que conocen un poco de mi historia. Even in my church, E incluso en mi iglesia. when I fell from grace and hit rock bottom, Cuando caí de la gracia del Señor y toqué profundo. and the holier than thous were dealing with my situation, Y los santurrones estaban lidiando con mi they didn't know situación. how to handle me. No sabían cómo They didn't manejarme. know how to manage my crisis. No sabían cómo manejar mi They crisis. didn't know how to heal my pain. No sabían cómo sanar mi But I dolor. thank God Pero yo le agradezco a that Dios God is not like man. que Dios no es como el hombre. God knew how to handle me. Dios sabía cómo God manejarme. knew how to manage my crisis. Dios sabía cómo manejar mi And crisis. God healed my pain. Y Dios sanó mi dolor. Till today, Hasta hoy there are people who ask me, hay gente que me how pregunta, is it that you can still talk about and preach about what you went through? ¿cómo es que tú puedes hablar y predicar de lo que pasaste? Here it goes. This is it. Esto es, I'm healed. estoy sanado. I'm healed. Soy sano. I'm healed. Estoy sanado. I'm healed. Estoy sanado. And my story Y mi historia that God healed de que Dios me can sanó help somebody puede ayudar a get alguien enough hope a recibir to believe in esperanza the God that picked me up para creer en el Dios que me and levantó turned me around y me cambió and made me the man that I am y today. me hizo el hombre I'm que here soy to tell hoy. you, you got potential. Estoy aquí para decirte que tienes potencial. God wants to use you. Dios quiere usarte. Don't let your potential die No dejes que tu potencial muera because of the voices of people. por las voces de la gente. Had I listened to the voices that were speaking to me, Si yo hubiese escuchado las voces que me estaban hablando, I would have never been here today. nunca estuviese aquí hoy. The rejection, El rechazo, the humiliation, la humillación, the condemnation la condenación, stepped all over me. que me pisotearon. No process of recuperation, of restoration. No hubo proceso de recuperación o restauración. punishment. Solo castigo, Rejection, rechazo, despisement. desprecio. But I listened to the voice of God. Pero yo escuché la voz del Señor. I punched myself in the chest. Yo me golpeaba mi pecho. Forgive me, a sinner man, Perdóname que soy un pecador, who have done the wrong before you. que he hecho lo malo delante de ti. I've sinned against heaven, He pecado contra el and cielo I've sinned against you. y he pecado contra ti. But there's one thing I believe, Pero hay una cosa que yo that the creo, blood of Jesus que la sangre de Jesús takes away all sins. quita todos los pecados. That if anyone is in Christ, Que si alguno está en he is Cristo, made new again. nueva criatura The es. old things have passed away. Las cosas viejas pasaron. Behold, all things are made new. He aquí todas son hechas God, I nuevas. repent. Dios, me arrepiento. God, forgive me. Dios, perdóname. God, save me. Dios, sálvame. God, give me an opportunity. Dios, dame una And for the oportunidad. glory of God, Para la gloria de if I'm Dios, standing here today, estoy parado aquí it's hoy. not because of man. No es por el It's hombre, not because of denomination. no es por la It's not denominación, because of credential. no es por la It's not credencial, because of anything. no es por cualquier But the cosa, merciful por la and misericordia. almighty hand of God, Pero la mano who looked misericordiosa beyond my sins que vio más allá de mi and pecado saw my potential. y vio mi You potencial. got potential. Tú tienes Let potencial. God use your potential. Deja que Dios use tu potencial. Church, we got to start believing in people. Tenemos que comenzar a creer en la gente. Fasting and prayer, El ayuno y la oración, accompanied with worship, acompañados con la will adoración, help us believe in people. nos ayudarán a creer en la Will gente. help us to look beyond where they're at Nos van a ayudar a ver más allá de and donde ellos see están. a person, a man and a woman in the hands of Almighty God. Y ver una persona, un hombre y una mujer en las manos poderosas del Stop Señor. looking at people in your hands. Deja de mirar a la gente en tus manos. Look at them in the hands of God. Míralos en las manos del As Señor. long as you hold them in your hands, Mientras tú los sostengas en tus you're manos, going to judge them. los vas a You're juzgar, going to condemn them. los vas a You're condenar, going to write them off. los vas a You're going to descalificar, reject them. los vas a rechazar, You'll never give them hope. no le vas a dar But when you esperanza. place them in the hands of God, Pero cuando los colocas en las manos del Señor, anything is possible in the hands of God. todo es posible en las manos del Todo es Señor. posible. Anything is Yo no sé possible. a quién le estoy hablando en este I día. don't know who I'm talking Yo to vengo a today. decirte I've come here to que tell tú no you tienes que morirte en tu crisis. that
that you don't have to die in your crisis. Dios ve tu corazón y tu potencial. God sees your heart and your potential. Colócate en las manos del Señor. Place your life in the hands of God. I gotta hurry up. Tengo que apresurarme. Number 3, Número 3. fasting prioritizes prayer. El ayuno hace que la oración tome el primer lugar. During fasting, prioritize prayer. Durante el ayuno, haz que la oración sea tu prioridad. Matter of fact, if you fast De hecho, si tú ayunas and you don't pray, y no oras, you're just going through hunger. entonces estás pasando por hambre. You gotta fast Tienes que ayunar and you gotta pray. y tienes que orar. I don't know if you guys have gone through what I've gone through. No sé si han pasado por lo que yo he pasado At any time of fasting and prayer. en cualquier momento del And ayuno y even, la and oración, even now, e incluso ahora. I could go without breakfast Puedo evitar el desayuno till about 3 or 4 in the afternoon. hasta Honestly. 3 o 4 de la tarde, Doesn't honestamente. faze me. My wife knows. No me molesta. She's been trying to, you gotta eat desayuno. Desayuno is the most important meal of the day. Mi esposa me dice que tengo que comer breakfast. El desayuno es lo más importante del día. Do we have any moms in here who always say that? Tengo algunas madres que digan eso. And now on the health journey that I kept myself on, because I can't turn back. Y ahora en la jornada de salud que me he mantenido porque no puedo But regresar. sometimes my breakfast is just a powdered coffee Algunas veces mi desayuno es un café en polvo or powdered shake o una batida en polvo or a protein bar. o una barra de proteína. That's my breakfast. Ese es mi desayuno. You know, unless David Vasquez, of course, calls me up and says, "Let's have breakfast, bro." A menos que me llame David Vázquez y me diga que tengo que ir I a gotta break my comer discipline desayuno because of David, you know? y tengo que Don't romper tell mi David I told you disciplina. guys this. You're the Lord of clap. No le diga a David que le dije esto. But that's my man. That's my boy. But it's amazing how I'm just sharing because people go through struggles that sometimes you're afraid to share. It's okay to share your struggles. Estoy compartiendo porque a veces pasamos por lucha y no queremos compartirlo, pero así sabemos que estamos pasando So por lo mismo. I want to share this with you to let you know that you're not the only one going through it. Así que quiero compartir esto contigo para que sepas que tú no eres el único que estás pasando por You esto. too, Pastor, absolutely. Tú también, pastor, absolutamente. I can have my Optavia. I can have my coffee and powdered coffee, Puedo tomar mi café en polvo and go another 2-3 hours with nothing to eat, maybe more. y pasar 2 o 3 horas sin Doesn't comer. faze me. No me afecta, Doesn't bother me. no me Don't molesta, even think about it. ni But the ni si minute pienso en you eso. call a fasting and prayer, Pero el minuto que llamas un ayuno y oración. I woke up this morning starving. Yo me levanté esta mañana hambriento. Anybody starving? ¿Alguien hambriento? That's why prayer is necessary. Por eso la oración es necesaria. Because prayer helps you to establish a focus on why you're fasting. Porque la oración te ayuda a establecer un enfoque porque estás ayunando. I need more of God. Necesito más de I need to Dios. die to self. Tengo que morir a I mí need to mismo. die to the flesh. Tengo que morir a la I carne. need to die to this nature. Tengo que morir a esta I need to die to naturaleza. Marco Reyes. Tengo que morir I want to walk according to the Spirit. Quiero. Caminar conforme al Espíritu. I want to walk Y in the negarme a los Spirit deseos de la carne. and deny myself to the desires Come of on, the do I have flesh. any witnesses in the house today? ¿Tengo algún testigo aquí hoy? We must prioritize prayer. Tenemos que darle a la oración la prioridad. Notice that after hearing from God, Note que después de escuchar de Dios, listen to this, this is important. y escucha esto, es importante. Prayer has to be a priority. La oración tiene que ser una prioridad. Because sometimes we'll hear the voice of God. Porque algunas veces escuchamos la voz de Dios, We make a human mistake. hacemos un error humano. Cometemos el error humano We make a human mistake de recibir una palabra de Dios. of receiving a word from God, Y después de recibir la palabra, and after receiving the word, pensar que yo puedo abandonar la disciplina ahora. we think that we can abandon the discipline now Porque Dios me dio una palabra. because God gave me a word. ¿Sabe que cuando Dios te da una palabra, You know, when God gives you a word, la palabra realmente demanda the word really demands que tú busques más, that you seek Him more, no menos? not less.
To whom much is given, the Bible says, Aquel que se le da mucho, dice la Biblia, much is required. más se le demanda. Fasting has to prioritize prayer El ayuno tiene que darle a la oración la prioridad for two reasons. por dos razones. Number one, Número uno, just because God gave you a word solo porque Dios te dio una palabra, doesn't mean that his dealing with you is done. no significa que su lidiar o trabajar contigo ha terminado. And God doesn't want you engaged in fasting and prayer for a word. Y Dios no quiere que te envuelvas en la oración y el ayuno por una God palabra. has a lot to talk to you about. Dios tiene mucho que decirte. Él quiere seguir hablándote. He wants to keep talking to you. But the minute we receive a word, we tend to separate ourselves from prayer. Pero el momento que recibimos una palabra, tendemos a separarnos de la oración. Notice that after hearing from God, Note que después de escuchar del Señor, the Antioch believers set an additional time of fasting and prayer. los creyentes de Antioquía separaron un tiempo adicional de oración y ayuno. God spoke. Dios habló, The Spirit of God spoke. el Espíritu de Dios habló, He gave an order. Él dio una He orden, gave a command. Él dio un mandato, And after that, y después de eso, they engaged ellos se in envolvieron more fasting en más and in ayuno more prayer. y en más Tell your adoración. neighbor, we got to keep on praying. Dile a tu vecino, tenemos que We seguir can't orando. stop praying. No debemos dejar de We orar. can't give up on praying. No podemos rendirnos en oración. We got to keep going into that secret place. Tenemos que seguir yendo a ese lugar We got secreto. to stay connected to God. Tenemos que conectarnos con Dios. Prayer is the partner of fasting. La oración es el compañero del ayuno. When you fast corporately, Cuando tú ayunas when we corporativamente, fast as a church, cuando ayunas como iglesia, we must consider allowing a regular time and place for prayer. tenemos que considerar permitir un tiempo de oración. That's why we made that calling to the altar. Por eso hicimos ese To pray. llamado al altar Pray different ways. para orar de diferentes Pray for maneras. yourself. Ora por ti, Pray for others. ora por otros, Pray for each other. ora los unos por los Pray otros, for everybody. ora por But todos. pray. Pero ora, Pray. ora, Pray. ora, Pray. ora, Pray. ora. Don't criticize. no critiques, Pray. ora, Don't condemn. no condenes, Pray. ora, Don't write off. no rechaces, Pray. ora, Don't give up. no te rindas, Pray. ora, Don't get discouraged. no te desanimes, Pray. ora, Don't decide on your own. no tomes la decisión por ti mismo, Pray. ora, Consult God. consulta al Señor. God moves Dios se mueve when his people pray together. cuando su gente, su pueblo ora junto. This is why we need more people engaging Por eso necesitamos que más gente se in envuelva fasting and prayer. en ayuno y oración. Because God doesn't only want to bless us personally, Porque Dios no solamente quiere bendecirnos he wants to personalmente, bless us as a church. Dios quiere bendecirnos como I really iglesia. got to hurry up. Sí, tengo que avanzar. Number 4, Número 4. fasting and prayer expands and stretches our reach. El ayuno y la oración expande y extiende nuestro alcance. Fasting expands and stretches our reach. El ayuno expande y extiende nuestro alcance. We won't love what God loves if we don't spend time in fasting and prayer. No vamos a amar lo que Dios ama si no pasamos tiempo en ayuno y oración. Prayer aligns your heart to God's heart. La oración alinea tu corazón con el corazón de Dios. And fasting enables your ears to hear the voice of the Holy Spirit. Y el ayuno afina tus oídos a escuchar la voz del Espíritu Santo. And one of the things that the Holy Spirit is tirelessly speaking into the church, and the church keeps ignoring, Y una de las cosas que el Espíritu Santo continúa diciéndole a la iglesia sigue ignorando, is the need to evangelize es la necesidad de evangelizar and spread the gospel of Jesus Christ y llevar el evangelio de Jesucristo and make every effort y hacer todo esfuerzo to win the lost for the kingdom of God. de ganarse los perdidos para el reino del Señor. But we become comfortable in the church. Pero nos ponemos cómodos en la We iglesia. become comfortable with just coming to a service. Nos ponemos cómodos de venir a la iglesia Somebody might solamente. say, why don't we have more services? Y alguien puede que diga, ¿por qué no tenemos más servicios? Because the services Porque los servicios are only available son solamente disponibles for us to become encouraged and equipped para que nos podamos motivarnos y equiparnos, to get the work outside the four walls of the church done. pero para llevar la obra del Señor fuera de las cuatro paredes de la But iglesia. we're missing it Pero lo estamos perdiendo. because we're comfortable with coming to church
church, porque estamos cómodos de venir a la iglesia, we refuse to go into the presence of God pero nos rehusamos a ir a la presencia del through Señor fasting and prayer. a través del ayuno y la And I'm oración. here to tell you Y estoy aquí para that if you decirte know anything about fasting and prayer, que si tú conoces algo del ayuno y You la would oración, know sabrías that when you engage in the spiritual disciplines, que cuando te envuelves en estas disciplinas one of espirituales, the things that God will place in your heart una de las cosas que Dios coloca en tu corazón is a passion es una pasión and a zeal y un celo to be a de witness ser un testigo of Jesus Christ de Jesucristo in the midst of a hurting and lost world. en medio de un mundo que está dolido y God will perdido. take you Dios te va a llevar and He will stretch you y Él te va a expandir so that you can touch others para que tú puedas tocar a otros with the testimony of what God has done in your life. con el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yes, the Holy Spirit spoke. Sí, el Espíritu Santo habló. Yes, the Holy Spirit gave them a word. Sí, el Espíritu Santo les dio una palabra. But the Holy Spirit also gave them an assignment Pero el Espíritu Santo también les dio una and asignación commissioned them y los comisionó to go and be light, a que fueran luz, to go and be salt, a que fueran sal, to go and be ambassadors. a que fueran embajadores. I have a question for Yo you. tengo una pregunta para ti. When was the last time ¿Cuándo fue la última that vez you led somebody personally to the cross? que tú llevaste a alguien personalmente a la cruz? Saul and Barnabas were commissioned Bernabé y Saulo fueron comisionados to doing the work of ministry. para hacer la obra del ministerio. But unfortunately, in the minds of many people, Pero desafortunadamente en la mente de muchas personas, the work of ministry en la obra del ministerio, in their thoughts en sus pensamientos, is doing what I'm doing right here. es hacer lo que yo estoy haciendo aquí ahora. That's it. Y eso es todo. To preach before an assembly, before a crowd. Predicar ante una multitud o una asamblea. To have everyone at the mercy of their words. Tener a todos a la misericordia de tus palabras. How about No. we go beyond the four walls? ¿Qué tal si vamos más allá de las cuatro How about paredes? you establish a pulpit on a corner where you live at? ¿Qué tal si estableces un púlpito en la esquina donde vives? How about you open up the pages of scripture through your own life? ¿Qué tal si abres las páginas de escritura a través de tu vida? How about you don't just give a message, but you be the message? ¿Qué tal si no solamente das un I wish I mensaje, had a sino witness. que eres el mensaje? God wants to expand you. Dios quiere expandirte. God wants to stretch you. Dios quiere estirarte. Yesterday when we were in Tennessee, Ayer cuando estábamos en Tennessee, there was a map of Tennessee, of the state of Tennessee. había un mapa del estado de Tennessee. And on the state of Tennessee on that map, Y en el estado de Tennessee, en ese the mapa, pastor had thumbtacks. el pastor tenía tachuelas, Identifying all of the locations of the 14 churches that represent the section of Tennessee. identificando todas las localizaciones de las 14 áreas donde está la iglesia. And we're there with a team of leaders, Y él estaba ahí con un equipo de líderes, standing before this great map. parado frente a este gran mapa. And this is not to put anybody down at all. I'm just sharing a moment that we had yesterday. Y esto no es para humillar a nadie, solamente estoy And a compartiendo moment that este I momento. personally had with God. Y un momento que estuve personalmente con Dios. Because we limit our foresight. Porque limitamos nuestra visión, Hello, somebody. We limit our vision. limitamos nuestra visión. And as we stood there with these ministers looking at the map, they said, wow, how they were talking about and just giving credit to the map of Tennessee and the 14 churches. Y miramos a este gran mapa y las 14 iglesias de Tennessee. And they said, Mark, what do you think about that? Y me decían, Mark, ¿qué tú piensas de eso? I said, you know, that's really nice. Yo dije, ¿tú sabes qué? Eso se ve I bien, like muy it. bien. Me encanta. I like it. Me gusta. It's territorial. It kind of shows where the churches are at. And Muestra el territorio y dónde están las iglesias. I said, but you know what I'm thinking right now? Pero ¿sabes lo que estoy pensando ahora Maybe mismo? somebody here could help me. Alguien puede, You know a what lo I mejor mean? puede I've been ayudarme. wanting a map big enough Yo quisiera un mapa lo grande suficiente of the state of Connecticut. del estado de Connecticut, Hello, somebody. hello a alguien, Where I could put every family, donde the yo pueda poner location cada localidad de cada familia, of where every single one of you guys live at. de cada uno, de donde cada uno de ustedes viven. Tal familia, This all family. throughout the state of This Connecticut, family. where we are all from. De donde What, somos. what city, ¿Qué ciudad? what town, ¿Qué pueblo? what area. ¿Qué área? I want to put that up. Yo quiero poner And I eso want to show you y quiero to mostrarte create consciousness in your mind para crear conciencia en that tu Good mente Shepherd Ministries que el ministerio, el buen pastor, goes beyond va más allá 73
73, 75, 75 and 80 Fresh Meadow Road. y 80 del Fresh Meadow God Road. wants to expand us Dios quiere expandirnos to where you live at, a donde tú vives, where you work at, donde tú trabajas, where you shop at, donde tú the compras, places you visit. a los lugares que God visitas. wants to expand our territory, Dios quiere expandir nuestro territorio, but He cannot expand our territory pero Él no puede expandir nuestro if territorio we're not willing to allow time with God in fasting and prayer. si no estamos dispuestos a sacar tiempo en So ayuno y God can oración transform your mind and your heart. para que Dios pueda transformar tu mente y tu And we give Him corazón. enough access to our lives Si le damos suficiente acceso a nuestra vida to expand me para expandirme a and mí stretch y me. estirarme I a don't mí, just want to preach in the church. no solo quiero predicar en la I want iglesia, to preach at Walmart. quiero predicar en I want Walmart, to preach at the gas station. quiero predicar en la I want to gasolinería, preach at the restaurant. quiero predicar en el I need to restaurante. tell somebody about Jesus. Tengo que decirle a alguien de Jesús. You got to allow God to expand you and stretch you. Pero tienes que permitir que Dios te expanda y te estire. But we become comfortable with just Pero nos ponemos cómodos con simplemente iglesia. God spoke to them in the church, Dios les habló en la iglesia, but He stretched them pero los beyond estiró the church. más allá de la iglesia. Will you allow yourself to be stretched? ¿Dejarías tú que te expandan y te estiren? People who don't allow themselves to be stretched, La gente que no permiten que sean estirados. you don't fast and you don't pray. Tú no ayunas y tú no oras. You're disconnected from God. Estás desconectado de Dios. Listen to me. I'm not here to offend you. I'm here to tell you the truth. Escúchame bien, no estoy aquí para ofenderte. No one. Nadie, Absolutely no one absolutamente nadie who is truly connected to God que verdaderamente está conectado con Dios will not keep the gospel to themselves like the song we were singing. va a quedarse con el evangelio You para sí can't mismo. keep it inside. No lo puedes mantener adentro de You ti. got to let it out. Tienes que You sacarlo. got to share it. Tienes que You compartirlo. got to give it to somebody. Tienes que dárselo a alguien. I know I preached a lot. Yo sé que he predicado bastante. I've said a lot. He dicho mucho. But I'm on the last point. Pero estoy en el último punto. And this is what I really want to preach about. Y esto es lo que realmente quiero predicar. So would you give me another hour and a half? Así que me dan otra hora y media. Just kidding. Estoy bromeando. Some people rebuke me right now. Algunos me reprendieron. I'm here to tell you, you need Jesus. Estoy aquí para decirte que necesitas a Jesús. Somebody give the Lord a clap offering. Alguien que dé un aplauso al Señor. Nothing of what we just spoke of Nada de lo que acabamos de hablar could have happened pudo haber ocurrido without fasting, sin el ayuno, without prayer, sin la oración, without worship. sin adoración. Are you ready for this? ¿Está listo para esto? This is to me with your eyes and with your ears. Escúchame con sus oídos y sus ojos. Nothing will happen without unity. Nada de eso ocurre sin la unidad. Nothing will happen without unity. The Bible says, and the church was together. Nada ocurre sin unidad. La Biblia dice que la iglesia estaba junta And they prayed and fasted and they ministered to the Lord together. y ellos oraron y ayunaron y ministraron al Señor juntos. And God did all of these things Y Dios hizo todas estas cosas because they not only fasted, porque ellos no solamente ayunaron, they not only prayed, ellos no solamente they not oraron, only worshiped, ellos no solamente adoraron, they were united. ellos estaban unidos. Nothing is more deadlier in a church Nada es más amenazante en la iglesia than the disunity that's produced by people who are not connected to the church. que la desunidad que es producida por la gente que no están conectada a la iglesia. And one of the deadliest weapons that people who are not united to they could be present. Y una de las armas más mortales que They could pueden be here usar, together with us, que pueden estar aquí juntos con juntos, nosotros, but not united. pero no unidos. And I've learned that a real member of a church, Y he aprendido que un miembro real de la iglesia you're not just a worshiper
No solamente eres un adorador, but worshipers are unifiers. pero adoradores unifican. I'm not just here to worship. No solamente estoy aquí para adorar, I'm here to be a part of what God is doing in my life estoy aquí para ser parte de lo que Dios and está what haciendo en God mi is vida doing in your life. y lo que Dios está haciendo en tu vida. We are a body. Somos un cuerpo, We are a family. somos una We familia, are a church. somos una I iglesia. am a unifier, Yo soy un unificador, not a divider. no un divisor. And one of the weapons that create the division, the most divisions in the church. Y una de las armas que causa más división en la iglesia. I'm going to need you to exercise with me, okay? Necesito que hagan ejercicio Open conmigo. your mouth. Abra su boca. Acá venga. Stick your tongue out. Algunos no lo hicieron. Some of you didn't do it. Ah. Ah. I dare you to tell God, God, I repent from an unsanctified tongue. Te reto a que le diga al Señor, me arrepiento Ajá. de una lengua no We're still santificada. repenting every day. Todavía no estamos arrepintiendo todos los Me días. arrepiento I repent de esta lengua malvada of this wicked tongue. que la Biblia dice That the Bible says que es el único órgano that it's the only capaz de organ encender capable a of un igniting bosque en fuego. a whole forest in fire. Y hay quienes dicen, a mí no me gusta el bochinche, pero me entretiene. And there's some that say, I don't like gossip, but it entertains me. And I'm going to tell you the truth. Y te voy a decir la verdad. I don't know where to put them at. No sé dónde colocarlos. I don't know who's worse. No sé quién es peor. I think they're at the same level. Creo que están al mismo nivel. Those who gossip Aquellos que dan and bochinche those who entertain it. y aquellos que lo entretienen. One is the perpetrator Uno es el que lo causa and the other one is the accomplice. y el otro es el cómplice. It's like that guy who says, so what do you know how to do? Do you know how to do carpentry? No. Y es como ese hombre que le dicen, ¿qué tú sabes hacer? ¿Sabes carpintería? Do you know No. how to do plumbing? ¿Sabes cómo hacer plomería? No. Do you know how to fix heatings? ¿Sabes cómo arreglar calefacción? Do you know how to do construction? ¿Sabes cómo hacer Y el construcción? Señor decía, no, yo no sé hacer nada de eso. And the man said, no, I don't know how to do And any then of he told that. his friend, ¿y tú qué tú sabes hacer? And then he asked the friend, what do you know to do? Y yo soy su ayudante. He said, I'm his helper. Fasting and prayer strengthens the unity of the church. El ayuno y la oración fortalece la unidad de la So iglesia. listen to me quickly because I got to cut it short. Así que escúchame rápidamente. If you find yourself saying stuff you ain't got no business saying, Si te encuentras diciendo cosas que no tienes ningún asunto en decir, if you find yourself gossiping, si te encuentras haciendo chisme o chinchando, murmuring, murmurando, slandering, hablando mal de los demás, saying stuff you ain't got no business to say, diciendo cosas que no tienes ningún asunto en decir, or repeating o repitiendo what another bitter person is saying. lo que otra persona amargada dijo. Because we all know somebody Porque todos conocemos a alguien that are bitter over something. que están amargados acerca de algo que pasó. And the problem is that after we hear them, Y el problema es que después que los escuchamos, with no evidence, sin ninguna evidencia, without a fact check, sin haber verificado we los repeat the hechos, same things they're saying. repetimos lo mismo que ellos están diciendo. So if you're one of that person, if you're that person here today, Así que si tú eres esa persona hoy, I'm here to tell you that you need fasting and praying. estoy aquí para decirte que necesitas ayuno y oración. Or maybe you're not the one talking, O tal vez no eres el que está hablando, but you're the one entertaining it. pero él es el que está entreteniendo. See, the problem with entertaining gossip, El problema de entretener el Listen to me, chisme. church. Escúchame bien, the iglesia. problem with entertaining gossip El problema de entretener is that chismes the more we listen to them, es que mientras más escuchamos, the more we empower them to keep on talking. más le damos poder para que sigan hablando. But the minute you close your ears Pero el momento que tú cierras tus oídos and you tell them, stop right there, I don't want to entertain that junk. y tú dices, párate ahí que no quiero entretener They esa have basura. nothing to say. Ellos no tienen nada que decir. I wish I had a witness here today. Quisiera tener un testigo hoy. They have nothing to say. Tienen nada que decir. They have nothing to say. Look what the Bible Ellos tienen says. nada que decir. Mira lo que dice la Biblia. Unity. The Bible teaches us that unity with each other begins with unity with Christ.
La Biblia nos enseña que la unidad entre nosotros comienza con la unidad en Look at the Cristo. behavior, the attitude of unity in the early church. Mira la actitud de unidad en la iglesia primitiva. Which, by the way, the early church is a template that God left in Scripture to teach us today how the church should look like today. Que de hecho la iglesia primitiva es un ejemplo de cómo Dios quiere que sea la iglesia del día de hoy. Acts 1:4. Hechos 1:4. Look, it says, and being assembled together with them. Dice, y estando juntos, Jesus was with them assembled. They were with Jesus assembled. Jesús estaba con ellos juntos. Verse 6 Verso of 6 chapter 1 of Acts. del capítulo 1 de Hechos. Therefore, when they had come together, they asked him. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, They were with Jesus. estaban con Jesús, They were connected to Jesus. estaban conectados con They were Jesús, united to Jesus. estaban unidos a Jesús. Any information they needed, Cualquier información que they necesitaban, didn't get it through gossip in the church. no la recibían por chismes en la They iglesia, went to Jesus. ellos iban a Jesús. Teach us, Jesus. Enséñanos, Jesús. Nurture us, Jesus. Nútrenos, Jesús. Give us to eat, Jesus. Danos de comer, Talk Jesús. to us, Jesus. Háblanos, Jesús. But even when Christ ascended, Pero aun cuando Jesús ascendió, Acts 1:14 says Hechos 1:14 dice that they all continued with one accord in prayer and supplication. que ellos continuaron perseverando unánimes en oración y ruego. When you learn when you spend enough time with Jesus, Cuando pasas suficiente tiempo con Jesús, you learn enough from Jesus aprendes suficiente de Jesús to practice unity. para practicar la unidad. Verse 15 says, El verso 15 dice, and in those days, y en esos días, Peter stood up in the midst of the disciples. Pedro se levantó en medio de los discípulos, Peter and the disciples. Pedro y los And discípulos, then it says, all together. y dice, y reunidos, Peter stood together with them. The disciples, they were all together. Pedro estuvo con los discípulos todos juntos, And unidos. there was about 120 of them all together. Y había como 120 todos reunidos. Even after Jesus was gone, Aun cuando Jesús se había ido, they always lived like he was present. ellos siempre vivieron como que él I had a estaba witness here presente. today. Quisiera tener un testigo hoy. Acts 2:1 says, Hechos 2:1 and when the day dice, of Pentecost had fully come, y cuando llegó el día de Pentecostés, they were all with one accord in one place. estaban todos unánimes juntos. Even when they were being mocked, Aun cuando estaban siendo mofados, the church stood together. la iglesia permaneció junta. And this is for the leadership of the church. Y esto es para el liderazgo de la iglesia. If you're going to be a leader in this church, Si vas a ser un líder en la you iglesia, got to be a leader of fasting and a leader of prayer. tienes que ser un líder de oración y ayuno. Because if you don't fast and you don't pray, Porque si no ayunas y oras, you want to align yourself to God's agenda and vision to the church. no te vas a alinear con la agenda del Señor para esta You're iglesia. going to work against God's agenda for the church. Vas a trabajar en contra de la agenda We de Dios need to para la stand iglesia. together, leaders. Tenemos que pararnos juntos, If we líderes. want a united church, Si queremos una iglesia unida, we must have united leadership. tenemos que tener liderazgo unido. Look what the Bible says. Mira lo que dice la Biblia. That when the 120, the church that was gathered, Que cuando los 120 de la iglesia que estaba were being reunida mocked and criticized, eran siendo burlados, Peter stood up. Pedro se paró, But he did not stand up alone. pero no se paró solo. The 11 apostles stood up with him. Pero los 11 discípulos se pararon con él. As if to say, Pastor, we are with you. Como diciendo, pastor, estoy contigo. We stand with you. Me estoy We parado are contigo. united to you. Estoy unado We contigo. got your back. Tengo tu espalda. We stand together. Nos paramos juntos. Peter stood. Pedro se paró. He was the voice of the apostles. Él era la voz de los But the discípulos. 11, Pero los the 11, leadership, los did liderazgos, not leave him alone. no lo dejaron solo. And you know who witnessed that? ¿Y sabes quién vio eso? The others that were in the room with them. Los demás que estaban en el cuarto con Unity ellos. was taking place in the body of Christ. La unidad estaba ocurriendo en el cuerpo de Cristo. Peter stood, Pedro se paró and the 11 stood with him. y los 11 se pararon con Acts él. 2:42. Hechos 2:42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of the bread and in prayers. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acts 2:44. Hechos 2:44. Now all who believed were together and had all things in common. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Acts 2:46. Hechos 2:46. They continued daily with one accord in the temple, breaking bread from house to house. They ate their food with gladness and simplicity of the heart.
Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. And just like the church in Acts 2, Y como la iglesia en Hechos 2, the Antioch believers were in one accord. los creyentes de Antioquía estaban en un acuerdo. What they had experienced from God, Lo que habían experimentado de Dios, what they had experienced with God, lo que habían experimentado con Dios, they experienced as a body, lo experimentaron como un cuerpo, as a church, como una iglesia, as a family, como una familia, as a unit. como una unidad. They experienced it corporately, Lo experimentaron corporativamente, collectively. They colectivamente. heard from God corporately and Es- not individually. Escucharon de Dios corporativamente y no individualmente. Be careful with people Ten cuidado con la gente who are hearing strange voices que están escuchando voces saying that extrañas it was God, diciendo que es Dios and that voice is contrary y esa voz es to contraria what God is telling the church. a lo que Dios le está diciendo a la iglesia. People who want to create posses and gangs in the church. La gente que quiere crear corillos en la iglesia, They want to create followings in the church. quieren crear seguidores en la iglesia. They secretly introduce themselves to become influential in the church. Secretamente se introducen en la iglesia para ser influenciantes en And la they use iglesia. the name of God to create a church within the church. Y usan el nombre de Dios para crear una iglesia dentro de la iglesia. That's not unity. Eso no es unidad, That's division. eso es división. They don't follow the vision of the church. Ellos no siguen la visión de la iglesia. They introduce their own ideas. Ellos introducen sus propias They ideas secretly introduce their own agendas. y secretamente introducen su propia And agenda. when you bring correction to them, Y cuando traes corrección a ellos, they take a group with them because they've created division in their minds. se llevan a un grupo con ellos porque han creado In división en sus 19 years, I've mentes. seen that happen. En 19 años he visto eso pasar We keep ignoring this. y que seguimos ignorando And here esto. we are in a time of fasting and prayer. Y aquí estamos en un tiempo de ayuno y oración And people who complain about divisions in the church y la gente que se queja de las divisiones en la are iglesia not being diligent enough to get connected to the fasting and prayer of the church no están siendo diligentes para conectarse so con la that we ayuno y can defeat oración the spirit of division para poder vencer el espíritu de and división promote the spirit of y unity promover el espíritu de that unidad can only come que solamente puede venir through an outpour of the Holy Ghost. a través de un derramamiento del Espíritu We Santo. need the Spirit of God. Necesitamos el Espíritu de We Dios. need the Spirit of unity. Necesitamos el Espíritu de But unidad. the church must engage in fasting and prayer and not in gossips and criticism. Pero la iglesia tiene que envolverse en ayuno y oración y no en un espíritu de chismes. That would have been good right there. Chimeria. I knew what you were trying to say. I said it for you. Jay. Unity. Unidad. Everything that God did Todo lo que Dios hizo collectively to the church, colectivamente a He través de la did it iglesia, out of a spirit of unity. lo hizo a través de un espíritu Because de He saw unidad. the church was united. Porque él vio que la iglesia estaba unida. One mind, Una solamente, one mind, una solamente, one heart, un solo corazón, one attitude, una sola actitud, one vision, una sola visión, one agenda. una sola agenda. And in the church, Y en la iglesia, the church developed a sensitivity to the Spirit. la iglesia desarrolló una sensibilidad al Espíritu Santo. Their ears were in tune to the Spirit. Sus oídos estaban afinados al Espíritu Santo. Everyone was hearing the voice of the Spirit when the Spirit spoke. Todos estaban escuchando la voz del Espíritu cuando el Espíritu habló. Not some person escondido, disfrazado, disfrazada por ahí porque Dios me dijo, shut up. No una persona disguised, like God told me this. Cállate la boca. You know how many people in that office try to acorralarme? ¿Sabes cuánta gente trata de corner to me? entrap me. Yeah. And I have leaders here who have been in some of those situations with me, and they've witnessed how they've come to me with, porque Dios me dijo. Y tengo líderes que son testigos que han estado en esas reuniones que dicen because God said And so. what they said ain't even scriptural, Y lo que dicen no es ni Had no bíblico, basis. no tiene ninguna base, cannot be supported, no puede ser apoyado, was false, era falso, was prejudice. era prejuicioso. God didn't speak to them.
Dios no le habló a ellos. They had come because somebody had poisoned them. Ellos habían venido porque alguien los había And envenenado. they came with poison speaking in the name of God. Y llegaron con veneno hablando en el nombre del Señor. God is not a God of confusion. Dios no es un Dios de confusión. God is not going to lead the church in one direction Dios no va a dirigir a la iglesia a una dirección and then position people inside the church leading others in others' directions. y después posicionar gente en la iglesia para llevar a otras personas a otra dirección. He is the one and only true God. Él es el único y verdadero Dios. He doesn't have many voices. He has one voice that could be distinguished when you fast and pray. Y Él no tiene muchas voces. Él tiene una voz que puede ser distinguida cuando tú oras y ayunas. You know Tú conocerías when it's God cuando es Dios and when it's not God. y cuando no es Dios. I hear things, brother, and I know Yo escucho cosas, hermano, y yo sé, because whatever enters these ears porque lo que sea que entre a estos oídos affects my spirit. afecta a mi espíritu. And if I feel peace, Y si siento paz, I know it's God. yo sé que es Dios. But if I have an uneasiness, Pero si siento una the inquietud, Holy Ghost is telling me don't receive it. el Espíritu Santo me está diciendo, That's not me. They are false prophets. no lo reciba, ese no soy yo, esos son falsos profetas. Yesterday, as I spoke to the church in the conference, Ayer mientras hablaba en la conferencia a la I iglesia, cited the scripture in the book of Matthew, cité la escritura en el libro de Mateo, where Jesus says, cuando Jesús dijo, in the last days, en los últimos días there shall be false prophets. habrán profetas falsos. Listen to this. Escucha esto, These false prophets, estos falsos Jesus said profetas, it. Jesús dijo, they're going to come in my name. vendrán en mi nombre. They're going to say, thus saith the Lord. Van a decir, así dice el Señor. You got to be careful with people who say, thus says the Lord. Tienes que tener cuidado con la gente que dice, así dice el Señor. Everyone who speaks in the name of God is not sent from God. Todo aquel que habla en el nombre del Señor no es enviado por Dios. And I want you to listen to me with your eyes and with your ears. My pastor taught me this. It was very good. Y quiero que escuche cuidadosamente. Mi pastor me dijo esto y era muy bueno. God will never promote division in the body. Dios nunca va a promover división en el cuerpo. God will never lacerate his own body. Dios nunca va a lacerar su propio cuerpo. Never. Nunca. Jesus will never hurt his body. Jesús nunca va a herir su propio cuerpo. If you see some, if Alex, come here, Alex. Alex, ven acá. If he were to grab a weapon right now, take a weapon, God forbid, right? Si él tomase un arma And Dios lo starts libre. to just cut himself. What are we going to think of him? Y Hey, comienza a herirse. hallelujah. ¿Qué vamos a Hey, pensar? Alex, amén. No. No. Alex, what is wrong with you? ¿Qué te pasa, Alex? Don't hurt, and we'll do everything possible to remove that weapon Vamos a hacer lo posible de remover esa arma and get him some medical attention. y buscarle atención médica. But we, as the church, Pero nosotros como iglesia we are guilty. somos culpables. We need to repent. Nos tenemos que arrepentir. We are guilty Somos culpables of entertaining gossip, de entretener chismes, of entertaining murmurings, de entretener murmuraciones, lacerations, laceraciones. people who are being used by the devil to wound the church. Gente que está utilizada por el diablo para And herir a la we allow iglesia them into our houses. y les permitimos que entren a We nuestra let them casa. sit in our living rooms and our kitchen tables. Dejamos que se sienten en nuestra We sala. entertain those conversations. Los entretenemos, esas And then we conversaciones. ourselves come to church Y luego llegamos a la and iglesia we become prejudiced y nos ponemos with what prejuiciosos God is doing in here. con lo que Dios está haciendo aquí. All because somebody chose to cut themselves, Todo porque alguien escogió cortarse a sí mismo, to wound themselves, herirse a sí to mismo, lacerate themselves. lacerarse a sí And mismo, instead of removing the weapon and getting them help, y en vez de quitarle el arma y buscarle we grab ayuda, the knife cogimos el cuchillo and we join them y los unimos a in él that pagan sacrifice. en ese sacrificio pagano. Because that's all it is. Porque eso es lo que es It's pagan. pagano.
anything cualquier cosa that lends itself, que se presta, or anyone o cualquier who persona lends themselves que se prestan to hurt, para to herir, divide, para and dividir, lacerate the para body of Christ, lacerar el cuerpo de you Cristo, become a witch te conviertes en brujo, and you're bruja, practicing witchcraft. y estás practicando brujería. Because division is a work of the devil, and the devil is a witch, Porque la división es una obra del diablo y el diablo es un brujo. and he promotes witchcraft. Y él promueve la brujería. This is why fasting and prayer is important. Por eso es que el ayuno y la oración es importante. Because our battle Porque nuestra batalla is not against flesh and blood, no es contra carne ni sangre, but against principalities, pero es contra principados, Rulers. potestades, powers in the air, gobernadores de las tinieblas, that doesn't just want to destroy a church. que no solamente quieren destruir a la They want to iglesia, destroy you, quieren destruirte a ti, your marriage, tu matrimonio, your children, tus hijos, your grandchildren, tus nietos, your ministry, tu your ministerio, potential, tu potencial, your character. tu carácter. And what do? ¿Y qué hacemos? We play games and we entertain it, Christine. Jugamos juegos y lo entretenemos. Uh-huh. This week, Esta semana, our prayer, nuestra oración, we're going to continue to pray for repentance. vamos a continuar orando por God, I arrepentimiento. repent Dios, me arrepiento from being a divider, por ser un divisor, for being a gossiper, por ser un chismoso, for entertaining gossip, por entretener chisme, for giving access to people who love to gossip into my house. por darle acceso a gente que le encanta chismear a mi casa. Where even my children heard what they said. Now the devil put a seed in my daughter's heart, in my son's heart. Que incluso a mis hijos, por permitir eso, el diablo ha sembrado Now una semilla that en seed is ellos. going to grow inside of them and be fruitful. Ahora esa semilla va a crecer dentro de ellos y dar frutos. And now they're going to grow with a spirit of prejudice. Y ellos van a crecer un espíritu We de don't think prejuicio. about the consequences. No pensamos en las consecuencias. We're going to pray. We're going to repent. Vamos a orar, vamos a arrepentirnos. And we're going to pray for the unity of the church.